Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah sampai di pasal-pasal terakhir dari kisah para rasul. 首先，即個愛感謝主人俾即個已經60多了嘅使徒行傳，記下吞最後嘅人。 Dan kita sudah belajar bahwa kisah rasul ini bukan hanya diketahui, tapi dapat kita laksanakan. 即個只60個了嘅使徒行傳，咩單單即個能夠知道，但係即個只能夠記行。 Mengapa dapat dilaksanakan? 做咩能夠來記行嘅呢？ Karena di kisah rasul itu berisi janji-janji Tuhan Yesus yang dibuktikan oleh para rasul dan orang percaya di zaman itu. 人俾錯了使徒行傳要按照耶穌嘅真氣啊，嘅使徒啊能夠記行過嚟。 Dan kalau kita membaca 4 Injil di situ Tuhan Yesus banyak berjanji 如果即個土師傅字嘛，錯學嘅主耶穌按照真氣， dan janji-janjinya semua dipenuhi di kisah para rasul. 嘅全部嘅真氣啊，就係喺了嘅使徒行傳完成啊。 Dan kisah para rasul itu buku yang belum berakhir loh. 但係咧本使徒行傳啊，佢係盲辦別嘅書啊。 Jangan kamu bilang pasal 28 sudah tamat. 即個冇講我看到你28章出潮咧， Sampai sekarang masih terus ditulis ya. 多見下行熱切劑寫下去， Termasuk kebaktian kita di pagi hari ini ada masuk dalam kisah para rasul. 包括建造成即個嘅敬拜就會寫出嚟嘅使徒行傳裏 Karena 面。 kisah para rasul adalah amanat agung Yesus yang dijalankan oleh orang percaya. 因為使徒行傳就係耶穌主耶穌嘅睇市面半嘅信徒來記行嘅。 Kamu punya peran dan saya juga punya peran. 你要歡，我就要歡。 Tuhan ingin kamu mengerjakan tugas Dia dan Dia ingin saya juga mengerjakan tugas Dia. 主愛你做你嘅責任，佢就愛我做我責任。 Yaitu apa? Membawa semua manusia percaya Yesus 買責任呢，就係愛帶每責任來信耶穌。 dan membawa manusia yang percaya Yesus setiap hari Minggu harus ke gereja. 就係帶信了耶穌嘅人啊，每隻禮拜二來敬拜主錯嘅教會。 Dan kita melihat kembali apa yang kita pelajari janji-janji Yesus di bulan yang lalu. 這個愛再看初上這日這個學習關於耶穌嘅真係係乜嘢？ Saya sudah mengirimkan WA kepada kalian. 我已經寄了短信半二單。 Yang pertama kalau kita buka di Injil Matius pasal 10 第一，如果這個打開馬太10章， atau di Injil Tuhan Yesus itu di halaman yang ke-84. 或者錯了嘅師傅驗嘅數錯58面邊， Halaman 84. 84面邊。 Di situ ada janji Yesus ketika Dia memilih 12 rasul dan mengutus 12 rasul. 學嘅要寫出關於耶穌嘅真係當佢先火佢差派嘅12隻門徒嘅時 Dia 候， mengatakan kalian akan dikirim ke tengah-tengah serigala. 佢嘅門徒講：我會差派你哋到了嘅龍嘅中間。 Kalian itu harus cerdik seperti ular, 佢講你哋愛唱了嘅沙安樣安聰明， tulus seperti merpati. 愛唱了嘅一級安樣忠心啊！ Kalian akan ditangkap, 因為你哋會本人家作， kalian akan disidang, diadili. 會本人家審判。 Dalam kisah ini yaitu Matius 10 ayat 20 dikatakan kamu jangan takut kalau kamu disidang. 錯了嘅馬太10章17啊講。 27. 27耶穌講對佢哋講，如果你哋本人家審判，唔好驚。 Apa yang kalian katakan nanti akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kalian. 你哋愛回答咩啊？先人會帶領你哋回答。 Dan kalau kita membaca kisah Rasul 21, 然後如果這個使徒行傳22章， waktu Paulus ditangkap, 當保羅本人家作嘅 dia 時候， tidak takut 佢唔會驚， apa yang harus dia katakan, 佢唔會驚，佢講嘅係咪？ bukan karena dia pintar. 唔係講佢安聰明。 Kalau kita membaca pasal 22, 23, 24, 25, 26, di situ dia berkata-kata loh. 如果這個使徒行傳22章、23、24、26章，學嘅保羅講嘅話， Itu bukan karena dia jenius atau pintar sekali, bukan. 佢全部講出嚟啊，唔係講嗰佢按嘅聰明嘅人。 Dalam Matius 10, 20, Yesus mengatakan Roh Kudus akan memberi kamu kata-kata. 因為從馬太10章27耶穌真係啊，聖靈會帶領你講出來 Karena 話。 kamu diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi. 因為耶穌差派你來做嘅
Kian Cinjan. 跟真人， Di tengah-tengah orang tidak percaya. 喺冇相信主嘅人嘅 Dan 中間， kata-kata yang keluar dari mulut Paulus itu adalah kata-kata Yesus sendiri. 所以從保羅講出嚟嘅話就係耶穌自己講嘅話。 Sehingga kalau kita belajar pasal 21 ya sampai 26, kita tahu ya bahwa Allah itu Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. 所以如果即刻學習咧嘅使徒行傳從21章到26節，即刻要知上帝佢係無所不猜、無所不知、全能嘅主。 Dan kita kalau melihat pasal 25 ini, 但係如果即刻看25章， di situ ada pergantian kepemimpinan. 學嘅要講到 Gubernur lama diganti gubernur baru. 要講到呢隻落嘅現狀啊，揾到新嘅現狀。 Dan gubernur yang baru ini bernama Festus. 呢隻新嘅現狀喊到菲斯都。 Dia langsung pergi ke Yerusalem. Waktu dia menjadi gubernur hanya 3 hari loh. 佢做了現狀3日啊，佢就馬上去到耶路撒冷。 Ini semua adalah pimpinan Tuhan loh. 呢一切就係上帝嘅帶領。 Dan waktu dia ke Yerusalem bertemu dengan pemimpin agama Yahudi. 當佢去到耶路撒冷，佢都遇到了嘅猶太教嘅領頭人。 Pemimpin agama Yahudi langsung ingin gubernur baru ini menghukum Rasul Paulus. 然後嚟到猶太教嘅領頭人啊，佢哋就馬上愛呢嘅新嘅現狀啊來審判呢嘅保羅。 Dan gubernur yang baru itu mengatakan sesuai dengan hukum Roma, seorang tidak boleh dihukum kalau belum disidang dan dia belum membela diri dalam sidang. 但係咧新現狀對佢哋講啊，照呢嘅羅馬人嘅條例啊，佢哋唔曉按用嚟馬上就判呢責任啊。如果刑罰人。刑罰人啊，如果冇拿來先審判佢。 Dia juga harus membela diri dalam sidang. 然後你就判人家審判嘅人，佢一般佢機會來報佢出㗎。 Dan kita melihat ya, langsung gubernur ini pulang ke Kaisaria. 然後你就新嘅現狀，佢就馬上轉到呢嘅介撒利亞， Dan ikut dengan dia loh, yaitu para pemimpin agama Yahudi. 聽佢嘅要嚟到猶太教嘅領頭人。 Dan sampai di sana, hari berikutnya langsung dia mengadakan sidang loh. 到嘅時候，在假日天嗰日，佢哋就馬上開會咧。 Dan waktu dia menyidangkan kasus itu, dia berdiri di kursi persidangannya yang lebih tinggi daripada orang yang disidang seperti sekarang ini ya. 當佢帶領呢嘅審判嘅會人啊，佢就坐喺佢嘅嗰邊。 Ini menandakan itu dia mengatakan sidang yang istimewa sekali. 就係表現啊，呢隻田啊，佢哋帶領嘅會就係按宗教嘅。 Kalau dia sidang ya perkara-perkara biasa saja, 如果係普通嘅法庭啊， dia tidak akan duduk di kursi yang tinggi ya. 佢一天冇坐喺個嘅座凳入邊， Dia akan duduk di kursi yang sama tinggi dengan peserta sidang. 佢會坐樓呢度平常嘅人同平日中嘅凳。 Ini tidak diketahui kita loh kalau kita tidak belajar Alkitab loh. 即係會唔知咧事情，如果即係冇學識聖經， Itu namanya kursi pengadilan, dalam bahasa Yunaninya adalah bema. Dia duduk di kursi bema, dia mengadili Paulus di hadapan para pemimpin agama Yahudi. 如果帶領你法庭嘅人啊，佢係坐喺嗰個嘅凳啊，坐嘅人們出係是立門出喊多白嘛， Dia mengadili Paulus di hadapan para pemimpin agama Yahudi. 所以佢就坐喺呢個白馬嘅地方啊，當佢審判保羅嘅時節，喺呢個猶太人嘅猶太教嘅帶領人。 Kalau kamu baca bahasa Indonesia nggak nampak ya. 如果即係喺讀咧經你本聖經啊，即係看唔到咧事情啊。 Tetapi kalau kamu membaca bahasa aslinya kamu baru tahu. 但係如果你喺讀嘅人本，你就會知， Ini sidang yang sangat serius. 呢隻法庭出係按特別嘅。 Dan kita mau belajar pada hari ini ada 4 hal. 見造成即係學事件事情， Ada 4 pihak yang berperkara dalam pengadilan. 要是
要是眾人錯了嘅法庭呢， Yang pertama kalau kita lihat, Tidak, dia adalah Festus ya. 即日啊，佢出係非士都， Nah, Festus ini dia baru menjadi gubernur. 你就非士都佢剛剛爭咗先中啊， Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Festus? 即刻從佢要學識買， Dan Festus ini dia ingin memamerkan dia orang yang berkuasa. 你就非士都啊，佢出愛先有本人看佢係要權柄嘅人， Dia berkuasa atas seluruh ya tanah Israel. 佢愛先有本人看佢要對你嘅全以色列嘅地方佢要權柄。 Dia mau mengadakan sidang kapanpun, dia langsung bisa mengadakan sidang. 佢愛審判人啊，無論買時間佢就曉做。 Dia mau mengadakan sidang, siapa saja yang ke sidang, dia bisa datangkan orang itu. 佢愛喊慢人，佢愛判呢，佢就曉。 Dan kita tahu dia sedang memamerkan ya kuasanya sebagai gubernur. 所以是家就啲啊，佢出安用做啊，佢出係愛先有佢嘅權柄神秘啲就先種啊。 Dia bisa membawa dari Yerusalem para pemimpin orang Yahudi. 佢能夠從耶路撒冷帶列團猶太教嘅兩團人， Dari Yerusalem ke Kaisaria itu jalan kaki berhari-hari loh. 從耶路撒冷愛行多嚟嘅計實呢啊，愛幾閒日愛行路啊。 Dan para pemimpin itu bukan usianya muda, mereka harus jalan kaki berhari-hari ke Kaisaria. 呢度猶太教嘅兩團人，即唔係講後生啊，佢哋愛幾閒日啊，安用嚟行路多嚟嘅。 Sampai di Kaisaria, besoknya baru diadakan sidang. 多計實呢啊，多聽講日佢爭佢嚟嘅法庭。 Dan waktu di sidang, pemimpin pemerintahan gubernur ini kaget ya. 所以當佢開嚟嘅法庭飛啊嘅學嘅政府就嚇到， Karena tuntutan pemimpin Yahudi, Paulus harus dihukum mati loh. 準備呢度猶太教嘅兩團人啊，佢哋愛保羅那嚟判死啊， Dan mereka ingin membunuh Paulus dengan cara apapun. 準備佢哋啊，無論用咩方法啊，佢哋就愛殺害保羅。 Nah, gubernur ini adalah ahli hukum Roma. 但係你責先嘅現狀啊，佢係按地嚟嘅羅馬嘅法嘅條例啊， Begitu mendengarkan perselisihan Rasul Paulus dengan pemimpin agama Yahudi, 當佢聽到按用嘅事情啊，你嘅保羅和你嘅猶太教嘅人嘅衝突啊。 tidak melanggar hukum Roma. 佢就講哦，按用嘅事情啊，冇犯你嘅羅馬人嘅條例， Itu adalah tentang kepercayaan Paulus dengan orang-orang Yahudi. 係關於你嘅猶太教嘅人嘅相信及你嘅保羅嘅相信啊。 Apa yang mereka itu ributkan di situ? 所以佢哋衝突嘅係咩呢？ Paulus dan mereka meributkan satu orang yang sama, yaitu Yesus ya. 佢哋衝突到啊，就係關於啲責任啊，即係出名錯耶穌。 Kalau kita membaca di ayat 17, 如果即刻讀咧17節啊， dan di situ Festus mulai mengerti akan Injil ya. 初學嘅即刻看到啊，你非是都佢開始啊，愛明白你嘅福音啊。 Karena semua pendakwa yang banyak itu tuduhannya kepada Paulus itu tidak pernah dia duga. Sifat jet. Ayat 18. Ya. Tuduhan orang-orang Yahudi kepada Paulus itu tidak pernah dia sangka, hanya tentang agama. 佢冇想過你哋猶太教嘅人，將你保羅啊，就係單單關於宗教嘅事情啊， Bukan tentang melanggar hukum ya. 唔係講保羅已經犯錯事， Sehingga Paulus itu bisa dihukum sesuai dengan hukum Roma, sama sekali bukan. 是多保羅能夠判佢哋審判照你嘅羅馬嘅條例。 Kalau kita membaca ayat 19, 如果即刻讀19節， itu adalah tentang dikatakan dalam bahasa asli itu tahyul agama Yahudi. 好嘅講到啊，猶太教嘅 Misin. 迷信啊， Tahyulnya apa? Ini jadi gubernur ini menganggap itu adalah tahyul ya. 所以你就現狀啊，佢就認為你係你就迷信啊， Tentang Yesus. 關於耶穌其實你係迷信。 Ya, dia menganggap Yesus itu tahyul ya. Semua orang tahu Yesus sudah mati. 佢
Ki jin bi jasu he ji cak misin jin bi mi cak nyin tu ti jasu jikin si le. Dan orang Yahudi mengatakan Yesus sudah mati. Tapi Paulus bilang bukan, dia memang sudah mati tapi dia sudah bangkit, dia masih hidup. Itu perselisihan mereka. Mi cak yu thai nyin tu ti jasu jikin si. Tan he Paulo kong. Sui jan ki he si tan he ki fan sang liao so ji ki ten chung tu to chu le kai si chin. Inilah inti ya dari seluruh Alkitab. Yesus sudah mati tapi dia sudah bangkit. Itu intinya ya. 所以保羅嘅相信拿出係先見嘅重點啊，耶穌雖然死咧，但係佢已經復活咧。 Dan itu yang diperselisihkan antara Paulus dengan orang-orang Yahudi. 所以列出係保羅和呢啲猶太教兩黨人嘅衝突。 Semua orang tahu Yesus sudah mati 米責人就對耶穌已經死咧， karena disalib oleh Pilatus ya. 因為本比拉多當時在十 Pasti 字架， ada catatan sejarah dalam lembaran sejarah kerajaan Roma. Yesus disalib. 所以日天耶穌嘅本嘅比拉多當時要記載出嚟嘅羅馬人嘅歷史項， Tetapi tidak semua orang tahu Yesus sudah bangkit. 但係冇米責人對耶穌已經復活。 Itulah Injil yang sudah masuk sebagian di otaknya Festus ya. Tidak lengkap, dia belum percaya Yesus bangkit. 所以關於耶穌嘅復活啊，出已經本嚟嘅非是度嘅內地嘢嗬，但係佢係唔相信。 Dan kita juga punya tugas yang sama pada zaman ini ya. 初見半夜設計者要按樣嘅節節， Festus dia memamerkan dia berkuasa. 你嘅非是度啊，佢喺先有佢係要權柄嘅 Dia 人， bisa mengadakan sidang 除咗佢喺先有佢有開熱責法庭會， dan dia bisa mengundang semua orang datang ke sidang. 佢就有請咪責人來多嘅法庭項， Termasuk pemimpin agama Yahudi, 包括你嘅猶太教嘅 kemudian 人頭人， Rasul Paulus. 然後保羅。 Dan kita lihat Festus ini selain dia baik, dia ada keburukannya. 你隻非是度啊，佢要好嘅點，佢就要弱點。 Yaitu sidang itu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Secara terbuka, yaitu sidang ya. Itu kebaikannya. 佢嘅好嘅點就係佢開咧嘅法庭啊，咪責任後看哪嘅錯哪嘅錯嘅。 Tetapi ada keburukannya. 但係佢嘅弱點呢， Keburukannya apa ya? 係咪？ Dia ingin ya berpihak pada pemimpin agama Yahudi. 其實啊，佢愛幫咧嘅猶太教嘅人嘅兩頭。 Dia bertanya pada Paulus, berani nggak Paulus? Sekarang kita pindahkan sidang ini bukan di sini, tapi ke Yerusalem. 所以佢們保羅你咁麼見下咧嘅判庭啊，搬到耶路撒冷唔係可以。 Dan kalau seorang gubernur minta sama kita, kita berani bilang tidak. 佢先俾只先種安樣乜嘢啊？你咁講你唔係乜啊？ Tapi Allah tuh maha tahu. 但係上帝係完全啲嘅。 Dia tahu kalau Paulus dibawa ke Yerusalem, di tengah-tengah jalan ada orang Yahudi mau membunuh Paulus. 上帝啲如果保羅係講好，人家然後帶佢到耶路撒冷搬路啊，佢哋已經計劃喺殺佢啊。 Dan Paulus mengatakan tidak pada gubernur loh. 所以保羅就回答講唔係，雖然係對住隻先種啊， Karena dia sudah diberitahu oleh Tuhan. 因為上帝已經判佢啲啊， Roh Kudus menggerakkan dia berkata tidak. 聖靈已經感通嘅心來 and 唔係。 Sehingga Paulus yang kita pelajari minggu yang lalu, dia mengatakan, aku naik banding kepada bos kamu loh Festus. Bos kamu siapa? Kaisar. 所以上個禮拜設計已經學識啊，保羅就講嗌愛上歌啊，對人嘅老闆啊，就係 Kaisar. 計實啊。 Jadi kamu tahu ya, Paulus itu warga negara Roma. 設計一啲多保羅係一隻羅馬嘅公民， Dia bukan hanya tahu Alkitab, 佢咩單單按啲聖經， dia tahu hukum. 佢一啲律法， Dia naik banding kepada Kaisar. 所以佢就上歌到計實一邊。 Festus tidak bisa lagi memaksa Paulus ke Yerusalem. 所以咧就非是都佢就唔曉咁保羅愛去到耶路撒冷， Karena dia sebagai gubernur, yang nunjuk dia sebagai gubernur adalah Kaisar. 因為先佢做先種啊，當然係計實。 Dan Kaisar itu rakyatnya Paulus. 保羅係屬於計實嘅公民， Dan Paulus punya hak yang naik banding kepada pengadilan paling tinggi Roma
yaitu pengadilannya Kaisar. 所以佢善美只羅馬嘅公民啊，佢要強啊，愛來上歌多嘅計實啊。 Inilah Festus yang pamer kekuasaan. 所以呢個看咧就非是多嘅係按愛先有嘅權柄嘅人。 Pelajaran yang pertama, jangan pamer kuasa ya. 所以天日嘅功課本呢個唔好先有呢個嘅權柄。 Kuasa akan berlalu 因為權柄啊要過去， seperti di dunia ini. 像歷史嘅上種， Di Indonesia juga sama. 所以年即係種， Tidak ada orang yang bisa berkuasa selama-lamanya, tidak bisa. 我哋責任要用戰要權柄嘅。 Festus ingin menunjukkan kuasanya, 雖然咧非是多嘅愛先有嘅權柄， tapi kuasanya itu kalah dengan Allah yang Maha 但 Kuasa. 係嘅權柄行係屬高嚟嘅上帝嘅完全。 Kamu bayangkan Paulus satu orang loh di sidang itu loh. 然後上學保羅嘅係單殺半嘅單安樣判啊， Dikeroyok seluruh yang datang ke sidang. 單殺愛來對付嚟嘅太代人嗬，錯嚟嘅法庭控啊。 Dikeroyok itu bahasa Hakkannya lungcungin kongkiap tagi ya. Seluruh orang keroyok Paulus. 啊，มี責任講劫啊，愛來對付佢， Tapi Paulus punya Roh Kudus. 但係保羅佢要先靈， Dia menang loh. 佢打仗， Kenapa menang? 做咩不仗？ Festus bilang, kamu ke Yerusalem berani nggak? Dia bilang tidak. 做咩佢不仗？因為非是都喊佢，愛搬去耶路撒冷佢，唔愛。 Akhirnya Festus bilang, iya kamu harus naik banding kepada Kaisar. 後來非是都冇辦法，佢講好，你可以對該實上告。 Kamu lihat ya orang Yahudi kalah terus loh. 所以是講看啊，好叻比叻嘅猶太嘅兩頭人家在打輸， Tidak pernah mereka menang ya. 佢佢等上對保羅打輸。 Dan kita tahu yang dipamerkan Paulus adalah kemahakuasaan Tuhan. 非是都佢係先嘅權柄，但係保羅佢先有嘅係上帝嘅完全。 Ini pelajaran pertama, jangan pamer kuasa. 所以呢啲嘅功課呢個唔好先有呢個嘅權柄。 Kalau kuasa melawan kebenaran, kuasa itu akan kalah. 如果權柄愛來對你嘅真理熱天會輸， Pelajaran yang pertama. 你呢啲嘅 Nah, 功課。 pelajaran kedua, jangan pamer wanita. Nah, 第二，唔好先有你，冇自然啊。 Ya, wanita itu banyak yang cantik-cantik ya. Kalau jadi istri bisa dipamerkan. 有人啊，佢嘅太太係按正佢知道佢按後來係先有本人。 Ini kalau kita membaca di Kisah Rasul 25, 如果呢個看人使徒行傳25章， siapa yang memamerkan wanita? 可以問下佢先有冇自然呢？ Agak aneh kan ini kan? 你係知道按唔普通嘅事情， Orang tuh bernama Agrippa. 佢名就喊到阿基帕， Dia masuk ke sidang karena diminta oleh Festus. 佢要進入法庭啊，因為咧非是都搶佢。 Nah, kenapa Festus minta dia masuk ke pengadilan untuk memeriksa Paulus? 做咩非是都要來搶佢？入到法庭來判你嘅保羅呢？ Karena Festus itu bukan orang Yahudi. 因為咧非是都佢自己唔係猶太人， Dia tidak tahu agama Yahudi. 佢就唔係猶太教。 Agrippa ini raja orang Yahudi, tapi juga bukan orang Yahudi. 但係咧就阿基帕王啊，佢係猶太人嘅王，但係佢唔係猶太人， Dia bukan orang Israel. 佢唔係以色列人， Dia keturunan Esau. 佢係以掃嘅下胎啊， Dia sudah lama jadi raja. 佢已經做咧王安叫， Dia tahu perjanjian lama. 佢啲 Q 咗， Sehingga dia bisa diminta bantuan oleh Festus untuk memeriksa Paulus. 所以非是做出能夠來求佢幫忙來查你嘅保羅。 Dan kita lihat Festus, kebaikannya dia itu taat hukum itu yang pertama ya. 所以初開你即刻看到你非是ตัว嘅好點啊，佢係按順服咧順從咧嘅買羅馬政府羅馬政府嘅律法。 Tetapi dia juga berpihak, itu tidak baik ya. 啊，嘅弱點唔好啊，就係因為佢愛幫忙咧猶太教 Dia 人， mau juga melawan Paulus, tapi dia kalah ya. 佢就想愛對付保羅，但係佢輸啊。 Kebaikannya yang berikutnya, dia adalah orang yang berhikmat. 嘅
在一cái họ tiệm mà chú hay kỳ điều thông minh chi phí cái nhìn Dia berani bertanya loh. kỳ ăn cầm môn à Kadang-kadang kalau kita bertanya, kita dianggap orang bodoh ya. điều gì hao chỉ cả sòng sòng mới nhìn tung xia nhìn cả bơi sòng to chỉ cả hay ăn ngai Sikit-sikit tanya orang gitu. nhìn cả bơi sòng ở dưới tiết tiết dung môn Ini sebenarnya orang pandai yang mau bertanya loh. kỳ sĩ ơi môn này nhìn chắc hay thông minh này Karena nhìn kita à manusia bukan maha tahu. nhìn biết chỉ cả xin bị nhìn chỉ cả mẹ bạn bù so bút chi à Kalau kamu tahu, saya tak tahu, saya bisa sesat loh. Kalau kamu nggak kasih tahu saya. họ trong dù có nhìn tiết tung xi ngày tia ngày đi thiên bơi mì lu dù có nhìn một con ngày ti Seperti yang baru-baru ini terjadi ya. họ trong kim to công phát sinh cái Di mana di Pontianak ini pembuatan pasportnya penuh ya. cho là kun thiên cái gì mình thằng à ở cho là cái phu châu à ăn to nhìn họ jadi ăn cho à Tetapi didapatkan informasi bahwa di Singkawang tuh banyak ya yang kosong sehingga kita bisa ke sana membuat paspor. so jadi ngày tên chú thằng to cho để săn kêu dòng ấy gì mình thằng có khung à họ cái có cõi trong à tên chú hi họ cái trong Jadi kami pergi dan Tuhan menolong perjalanan itu. ngày tên chú thằng nhìn chú hi xong ti tai làng à tên cái lũ chín Nah setelah pulang ada beberapa saudara saudari juga mau kasih tahu kawannya supaya buat paspor ke sana. nhân hàng ngày tên chọn rồi á giá dư kỳ hát chả thì ông chỉ mới kỳ thằng to anh用cái消息kỳ cho ở tay cái朋友啊cái親戚去做去上球場做副州 Jadi kalau kita tidak tahu, kita perlu mencari tahu. cái chỉ是講啊如果即個唔知東西即個去尋知啊 Jangan segan-segan bertanya. 唔好小理門啊 Walaupun lah kalau kita cari orang tuh kelihatannya ya kita mengganggu dia ya. 雖然即個有可能即個去尋人去門人啊要打擾嘅責任啊 Tapi jangan segan kita bertanya. 但係即個唔好即個小理嚟門人 Itu yang saya sering lakukan ya. 我上上處安樣做 Kalau saya nggak tahu, saya bertanya kepada siapapun yang saya kenal. 我如果唔知東西啊我就問上啊就門 Dan saya mendapatkan jawaban yang membantu. 平常啊我就要得到按幫忙我嘅回答啊 Nah Festus ini bijaksana karena dia berani bertanya pada Agripa. 所以你就費事多啊，佢係要安樣嘅指揮啊，人哋佢咁希望嚟嘅阿基帕王， Dan Agripa ini memang saat itu datang ke Yerusalem atas pimpinan Tuhan juga. 你就阿基帕王會去到耶路撒冷啊，即係上帝嘅帶領， Dan Festus mengatakan kepada Agripa, 所以你費事多，佢就對你阿基帕講， karena engkau bersedia memeriksa Paulus, 人哋二年之來查保羅， langsung ya di sidang, 就係馬上出嚟嘅法庭行， besok aku adakan sidang. 聽講呢，我就再開啲集飛， Acaranya tunggal, Raja Agripa bertanya pada Paulus. 佢嘅節目就係單單以阿基帕王切節滿保羅。 Dan kalau kita melihat pembacaan kita tadi, ayat 23, 如果即個看錯，頭先即個圖案23節， Festus memamerkan kuasa. 錯可以費事到佢先有嘅權柄， Tetapi ayat 23, Raja Agripa memamerkan apa ya? 但係即個再看如果咧就阿基帕王佢先有買呢？ Dia memamerkan istrinya yang cantik yang bernama Bernika. 佢先有啊，就係佢安將嘅太太喊到百尼基， Nah, Bernika dengan Agripa, mereka berpakaian yang mewah dengan pengikutnya masuk ke ruang sidang. 所以佢啊咧就阿基帕王嘅太太百尼基啊作安將嘅衫褲啊進入了法庭。 Agripa bukan raja yang baik ya. 你即阿基帕王佢咩好嘅王？ Dia adalah Raja Herodes sebenarnya. 佢係屬於希律王啊！ Nah, Raja Herodes kita sering membaca namanya di Alkitab. 即個常常初先見讀到希律王嘅名， Yaitu di pasal 2, Herodes pertama membunuh anak-anak di Bethlehem. 初二章即個看， Matius pasal 2. 初馬太二章即個讀到你希律王佢殺了2人2世以下嘅， Di Bethlehem. 初
Pak Lihen. Ya, waktu Yesus lahir. 當耶穌出生嘅時候， Tapi tak lama lagi dia juga dihukum mati oleh Tuhan. Dia mati loh setelah itu. 但係唔叫啊，佢一般上帝刑罰死㗎。 Nah, Agripa ini siapa yang kita baca di Kisah Rasul 25 ya? 啊，所以列隻即刻初列使徒行傳25章突嘅列隻阿基帕王啊，係萬神 Dia 啊， adalah cicit dari Herodes di Matius pasal 2, cicitnya loh. 列隻阿基帕王啊，佢出係啦希律王啊，實了兩世以下嘅王嗌嘅叫嘅石字嚇， Iya 嘅 ke 石字 cicit. 嘅石啊， Nah, kalau kita membaca juga ya di dalam Injil Matius, 如果即刻在吐馬太福音， Agripa berikutnya adalah putra dari Herodes Agung ya, Herodes pertama. Herodes yang pertama membunuh bayi, ya kemudian putra dari Herodes pertama itu membunuh Yohanes Pembaptis. Jadi ini bukan keturunan orang baik. 呢隻阿基帕王啊，佢係講到唔咩？ Kekunga. Jadi 嘅太出係實了咧兩世以下嘅Iya, 聖人， 嘅cung 然後嘅cung啊，出係實了嘅 Sisi 事 Johon 實作漢嘅人。 itu dicatat di Matius 14 ya. Teks yang sudah saya kirim ya, itu jelas di 要 situ. 猜記載馬太14章， Buyutnya membunuh bayi, kakeknya membunuh nabi. Nah, kamu lihat ya. 所以嘅太啊，實了按到聖人兩世以下嘅cung就實了嘅事實作漢， Dan kemudian bapaknya membunuh siapa ya? Ini keturunan pembunuh loh. 然後嘅爸係實了萬人嘅 Itu 人啊。 namanya Herodes Agripa I. Dia ini sebenarnya Herodes Agripa II ya. Di Kisah Rasul 12 kamu baca. 初使徒行傳12章就講到咧，就阿基帕咧，就阿基帕嘅名其實係天意嘅嗬，嘅爸就係阿基帕天節啊， Di 實了萬人， Kisah Rasul 12 membunuh Yakobus putra Zebedius. 佢實了雅各啊， Zebedius anak Zebedius. Sipitaye 你 Laici. 睇下嚟啊， Yaitu abang dari Yohanes Rasul. 就係咧約翰使徒約翰嘅阿哥啊， Kamu lihat ya, ini keluarga pembunuh sehingga Yesus berkata, Herodes itu serigala ya. 所以啊，佢啊咧就阿基帕天意，佢係屬於呢度描述人嘅後代啊，所以耶穌吧佢等希律王啊，佢係咩？ Samlong ya, Jong. 出係龍啊， Yaitu Yohanes pasal 13 ayat 32 ya. Sudah saya kirim juga teksnya ya. 初約翰13章。 Yesus 32節 memanggil Herodes sebagai serigala. OK，耶穌喊你嘅希律王啊，係一條龍樣。 Nah, kita lihat ini Agripa II ini yang diminta oleh Festus memeriksa Paulus. 所以咧，菲斯都喊你阿基帕天意嘅來查你嘅保羅。 Ayat 23 dia masuk ke sidang dengan istrinya. 佢進入法庭嘅時候，留嘅太太熱詞進入去， Kenapa dia bawa istrinya ya? 做乜叫一低嘅太太呢？ Istrinya di situ disebut bernama Bernika. 後來佢仔嘅太太嘅名喊多伯尼基， Dari catatan sejarah, 從你嘅歷史嘅記載啊， Bernika ini adalah wanita yang sangat cantik. 你隻伯尼基啊，係一隻安將嘅唔知人啊， Dia adalah sebenarnya adik dari Agripa. 佢其實即係屬於咧阿基帕嘅老妹， Dari ibu yang lain. Bapaknya sama, ibunya beda. 從唔同嘅阿妹嗬，唔同嘅阿妹嘅老妹啊，嘅阿爸其實係熱嘅阿爸。 Sebenarnya Agripa ini bukan suami pertama dari Bernika. 但係你隻阿基帕天意啊，即係唔係咧隻伯尼基嘅頭少老公啊。 Karena suami dari Bernika yang pertama itu adalah paman dari Agripa. 但係咧伯尼加嘅頭少老公啊，即係咧隻阿基帕嘅阿叔啊。 Jadi kamu lihat ya, begitu kacaunya keluarga Herodes. 即係可能所以咧隻希律王嘅等嘅後代啊，係咁樣亂呢， Membunuh orang dan berzina, itu biasa. 要殺人就犯奸人，係佢等普通做嘅。 Tapi dia jadi raja loh. 但係要做王啊， Nah, dia diminta oleh Festus untuk memeriksa Paulus. 所以初嘅時候話，咧菲斯都請佢來查咧嘅保羅。 Dan Alkitab jarang mencatat nama wanita ya.
Xin kiến ăn sau oi ki cai chỉ nhìn cái miệng. Dan di sini bukan hanya namanya dicatat, tapi waktu dia masuk ke sidang ditulis apa yang mereka lakukan. Tan này họ lia mấy tan lia bạn nị cái miệng như ki cai à, ki kia trong phu chính nhịp lia phát thiện sự chết ra ki tên cho mà ai chết như ki cai. Ini raja yang pamer wanita. Chú he li chap akipa bong aki an oi sen jau kia ke chỉ nhìn Dan là kia ke dikatakan chỉ nhìn. oleh ahli sejarah, Lịch sử nhìn, lịch sử nhìn xia chút đấy à? tidak dicatat di Alkitab, Suy dần một chỗ xin kiến xia chỗ. Agrippa ini memberikan kepada Bernika ya sebuah mutiara ya, intan yang cantik sekali. Để chắc akipa bong aki pun kia để chắc thay à, chú ấy bạn nị kia chắc an chiang ke, mana? Sona. Mutiara atau Ya, mutiara dan intan, begitu banyak perhiasan dikasih kepada dia. Pun ki le ke son pun ki le jinju kui Kemungkinan waktu masuk sidang, jadi di tangannya Bernika, di perhiasannya begitu ya, banyak harta. Dan di orang masuk ke sidang, itu tahu ya, ini raja yang kaya dan raja yang punya istri yang cantik. So ji yu konen tong ki ten leong sa nhung jin nhịp le phát thiện là hayว่าle chắc bạn nị ki tai chọ cái dịch chiết cái son à cái jinju cái kim à, so ji nhìn cái chú tiêu ki hay ăn yu tiền cái bong cái fan po cái thay chú ăn chiang này. Ayat 23 ya, Alkitab ini 23 khusus mencatat loh, Ki cai ni 13 chết đấy bị. bahwa Raja Agrippa memamerkan sesuatu. Xin kiến thiết viện ki cai le chắc akipa bong xian jau để chết tung si. Padahal dia adalah keturunan pembunuh, Suy dần ki hay ji chắc mèo sạch nhìn cái heo thôi à. dan dia sendiri adalah pejinah. Ki chi ki ja hay cho nhìn kian nhìn à. Adiknya sendiri dia kawini dan juga itu bekas istri pamannya. Để chắc bạn nị ki cái thay hay ki chi ki cái lò môi ja hay kia cái asu cái thay à. Jadi jangan pamer kuasa, jangan pamer harta, jangan pamer wanita. So ji cái cung khó tôi chỉ cả mò sen giao chỉ cả cái khiển biang chỉ cả cái kim tiền ja chỉ cả cái chỉ nhìn họ chỉ cả mỗi chỉ. Yang ketiga, Thứ sáu ấy jangan pamer agama. mò sen giao trung cao à. Siapa ini yang pamer agama? Hay man sana an oi sen giao trung cao ấy. Para pemimpin ya dari agama Yahudi sedang pamer agama mereka, punya kuasa di tanah Israel. Chú hay li tao dụ thấy cao cái tay lăng nhìn à kỳ tên sen giao kỳ tên cái cao à dụ nền lít à dụ khiển biang à. Artinya apa? Mereka itu datang dari Yerusalem, ya begitu banyak orang untuk menyerang Paulus. Chú hay kỳ tên à trùng giáo lúc lăng hết tôi là cái sợ li à thấy tôi nhìn chú hay oi lời xin pan polo. Dan mereka punya perjanjian lama di tangan mereka loh. Cho kỳ tên siêu trung kỳ tên dụ là cái khiêu dọ. Tetapi kelihatannya mereka adalah orang beragama. Sư dàn con hi lời kỳ tên hay dụ trung cao cái nhìn. Sampai jam doa mereka berdoa. To tiêm nhưng mà tiêm trung à kỳ tên dụ oi to co lẹ. Mereka sering berpuasa loh. Kỳ tên giá song kim xịt. Kadang-kadang kita orang Kristen malas berpuasa ya. Chỉ cả xin bị kỳ thủ chỉ cả ăn to xì heo chỉ cả ăn lan xì lời kim xịt. Kalau disuruh makan cepat sekali dan makannya banyak. Dù có ham chỉ cả xịt tung xì chỉ cả dù ăn kẹo xịt to ăn to. Tapi kalau disuruh puasa Bạn hay dù có ham chỉ cả kim xịt. hanya 1-2 mungkin ya. Dù có nên yang kỳ hạ xả. Dan kalau kita lihat di sini, pemimpin agama ini bukan hanya jam sembahyang dia sembahyang, puasa dia puasa, memberi persembahan dia pun memberi loh. So chỉ cả con nào li tao dù thấy cao cái lăng thon nhìn à to xì kiên kỳ tên dù to co ham kỳ tên kim xịt kỳ tên giá kim xịt kỳ tên giá pun phung hiền. Dan pakaian mereka tuh kelihatan mereka adalah pemimpin agama. Kỳ tên chọi sắm phu giá hay oi xiên dâu kỳ tên hay trung cao cái lăng thon nhìn. Sehingga kalau mereka pergi kemana-mana orang tahu, oh ini pemimpin agama loh. Si to kỳ tên hít to nai bi à bulan to nai bi nhìn cả chú con to tí kỳ hay là trung cao cái lăng thon nhìn. Karena mereka memamerkan agama untuk ya dihormati oleh manusia. Chỉ biết kỳ tên anh nhung xiên dâu là trung cao à si to nhìn cả heo lời tuân chung kỳ à. Bahkan Festus pun hormat sama mereka loh. Sim chỉ to là chả phi si tu giá hàng ai tuân chung kỳ à. Dan waktu mereka datang di sidang, Tông kỳ tên to là cái bộ luật pháp thì nó bi kitab suci itu hanya di tangan mereka. kỳ tên
xin kín chay tan tan hay chay kita siêu chung Tidak ada dalam jiwa mereka itu isi kitab suci. tan hay cho kita cái sim chung một pan tiệm dù là cái xin kín. Saya bertanya pada kalian, apa buktinya kalian punya Alkitab ya di dalam hidup kamu? Ngài muốn cho nhị tên cái sản phạt hong nhị tên yêu xin kín hay mà ai cái chín kín. Kalau kamu makin benci sama orang ya, itu artinya firman Tuhan tidak ada dalam hidup kamu loh. Dự trả chín kín chú hay dù có nhị tên hay nào dự trả nhị na cái nào chú hay biểu hiện nhị tên một xin kín cho nhị tên sim Tetapi chung. kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, kita semakin cinta sama manusia loh. Tan hay phan có lời dù có chika cái sim chung hay yêu xin kín chika với ken cả oi nhị na. Dan mereka ini ya benci sekali sama Paulus, mereka ingin membunuh Paulus. So di theo dự thay cao cái lang thon nhị na kita an tho jam polo kita an siong oi sat si polo. Jadi mereka adalah penjahat yang berbaju agama loh. Kita kisah hay li teo phai nhị na ho tan hay chung là cái chung cao lời biểu hiện của nhị na. Dan sudah pernah dikutuk oleh Yesus. Giả sử ra thành kiến chú có kỳ tên. Dalam Matius 23 ayat 15. Cho Matayo 23 章15節. Mereka jahat dan murid mereka lebih jahat daripada mereka. Giả sử con kỳ tên anh yung phai kỳ tên thành kỳ cái môn thủ ken ka pi kỳ tên phai. Bahkan murid-murid mereka disebut sebagai putra neraka yang 2 kali lebih jahat daripada pemimpin itu sendiri. Sim chi cho giả sử con kỳ tên cái môn thủ lượng pi pi kỳ tên có phai giả sử ba kỳ tên hay là cái thi nhụ cái hải chi Dan kita lihat di sini mereka datang untuk memamerkan agama mereka. So di li tao dự thấy lang chúng cao lang thọ nhìn kỳ tên to cái Phật thiền hong kỳ tên ở lại xiên giao kỳ tên cái chúng cao Di mana-mana di dunia ini ya, memamerkan agama itu biasa ya. cho là si cái song pun lại an to nhìn hay an phù thùng ấy xiên giao cái cao Nah, seperti di Filipina juga sama ya. ở trong cho Philippines ra dị dòng Nah, di Indonesia juga sama. chính nhị ra dị dòng Masih kita ingat ya, gerakan 212. chỉ cả hẳn kỳ tên mò dù ha cho giải sang dù ham to nhị cái Ya. Pháp Thung. Phật thùng Itu mereka memamerkan ya, agama mereka punya kuasa. kỳ tên kỳ sĩ hay ơi xiên giao kỳ tên cao cái khiển piang Jadi di sini sudah ada 3 pameran ya. Và vì họ lý chỉ cả con dù xăm cái họ xăm cái sen giao Tidak boleh. lia mò cho Tidak boleh pamer kuasa, thì gì mò sen giao khiển piang tidak boleh pamer wanita atau harta. thì nhỉ mò sen giao kim tiền phải trả cái mỗi chỉ Ketiga, jangan pamer agama. thứ sáu mò sen giao trung cao Yang keempat, apa yang boleh kita pamerkan? thứ sáu chỉ cả coi đi sen giao hay mà ai Pamerkanlah selalu Injil tubuh mulia. song song chỉ cả sen giao chú hay phụ dìm Dùng giao xin thi cái phụ dịp. Injil tubuh mulia ya. dùng giao xin thì cái phụ dìm Kalau kita baca itu yang dibilang oleh Festus ya. Dalam ayat yang ke-19. dù có chỉ cả con xịt kiều tròn hoặc cái 19 jet. xịt kiều chết vì xịt tu con cái Yaitu mereka berselisih tentang tahyul agama. OK, vì sự công cái tên là犹太宗教人甲保羅衝突就係關於教嘅事情， Kau kayak misin ah. 教嘅迷信。 Dia anggap itu tahyul loh. 準備對住咧嘅非是tu kỳ，準備咧嘅係迷信， Tapi dia bisa sebut satu nama. Yesus. 但係叫做念出一隻名就係耶穌， Yesus sudah mati. 耶穌已經死咧。 Dan orang Yahudi bilang Yesus sudah mati. Tapi Paulus bilang memang sudah mati. Tapi dia sudah bangkit. Nah, itu 你到 intinya. 猶太人就係講耶穌已經死咧，保羅講係雖然佢死咧，但係佢已經復活咧。 Jadi inti dari pasal 25 ini ayat 19 nih loh. 所以咧25章使徒行傳25章嘅重點就係咧19節 Tentang Yesus. 關於耶穌。 Kenapa pengadilan itu diadakan? Itu tentang Yesus. 做乜俾要咧嘅kita buat yang pan polo cuy quan di jasu. Minggu depan kita kalau Tuhan izinkan kita akan pelajari apa kata-kata Paulus di sidang itu. Hata lipai juga song tejin ni jika hok sip polo kong cuy ke. Dia mengabarkan Injil loh.
kỳ cho cái Pháp Thiền Hong Chon Fu Jim. Chon Fu Jim. Dia mengabarkan Injil kepada semua pemimpin Yahudi. Kỳ Chon Fu Jim pun mi cak yu thai cao nhìn. Dia mengabarkan Injil kepada raja. Kỳ Chon Fu Jim pun bong. Dia mengabarkan Injil kepada gubernur. Kỳ giá Chon pun xian trọng. Dan dia aman-aman saja loh. Tan he kỳ han he on chuan. Kamu tahu di Kisah Rasul 7, Nhị ti mò cho là cái sự thuang chân thi chít trọng. waktu Stefanus mengabarkan Injil kepada pemimpin Yahudi, dia dilempari batu sampai mati. Tông sự thị phan kỳ Chon Fu Jim pun đi teo yu thai cao cái lăng thọ nhìn à. Kỳ tên nhung sát theo chui tao kỳ si à. Paulus ditentukan mengabarkan Injil kepada orang-orang besar ini. Tan he Paulo à, song ti đi kin thiên trọ kỳ oi Chon Fu Jim pun đi teo thai lẹp nhìn. Karena sudah dikatakan belasan tahun yang lalu. Jin bi đi kin cho 10 có年前講過咧。 Yaitu Ananias. Chú hết thông qua Anania cái kheo hong công chut. Ananias diberitahu Yesus bahwa Paulus akan memberitakan Injil pada orang Yahudi. Anania pun jasu công ty Paulo à với Chon Fu Jim pun đi teo quẹt bong. Yudainsen. À pun yu thái nhìn. Dan orang tidak bersunat, Cả li teo một cột li cái nhìn. bahkan raja-raja. Pin chia Chon Fu Jim pun quẹt bong. Itu dicatat di Kisah Rasul 9. Kỳ trai si thủ hàng chân kiêu trọng. Makanya judul khotbahnya adalah Yesus berjanji utusannya bisa mengabarkan Injil kepada raja dan pembesar. So ji kin trao xin chi ca si xiong cái题mục chú hết giả su jin hi. Kỳ trai phai cái nhìn với Chon Fu Jim Kepada raja-raja dan pembesar. quẹt bong cả là cái thay lập nhìn. Konjan. Con dần. Nah, itu kamu dapat baca di Injil Tuhan Yesus perikop 81 atau Oke. Matius pasal 10. Ni kan nang kau kon cho Matai 10 trọng. Di situ dikatakan ayat 17 ya, dan 18. 10 trọng 17 cả 18 jet. Di dalam ayat 18 Cho 18 jet abi. dikatakan kamu ya para rasul akan dibawa ke depan para penguasa. Ok, giả sử con nhị tên si thủ môn với bùn nhìn cả tay to đi theo con Con dần dần. ấy miên chèn. Dan raja-raja Cả phổ là cái quẹt bóng. sebagai saksi untuk mereka Ôi xin bị kiên chín nhìn. supaya orang yang tidak mengenal Allah ini tahu tentang siapa Yesus. Si to kỳ tên nhìn si song tí cái nhìn với tí to giả sử hết mà nhìn. Ini intinya loh dari pasal 25. So gì liạ cái si chín chú hết. Quan gì liạ như si trong cái trung điểm. Menyaksikan Yesus Ôi lời kiên chín giả sử. sesuai dengan janjinya Yesus. Cháu giả sử cái chín hi. Jadi kita lihat di sini Paulus minggu depan bagaimana dia mengabarkan Injil. Hạt li pai chi ca ju ôi lời chay con bỏ lỏ nhong bên Chon Fu Jim. Terakhir kesimpulan khotbah. Chú heo ấy. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Chi ca neng cái họ sẽ phải hem ai. Yang pertama, Allah selalu berbuat ya setiap hal dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Thứ nhất, song ti song song cho mấy chặt si chín bốn chi ca cái sản phẩm chú Tidak. hết đôi chi cái họ chú Tidak ada satu hal terjadi di hidup kita itu tidak baik, ya, selalu baik dari Allah Bapa. mỗi chuyện khi si chín cho chi ca sản phẩm chúng phát sinh này hết mọi hết chúng song ti lỗi ấy. Kalau kamu percaya Yesus, setiap kejadian itu ada kebaikannya dari Tuhan. Nếu có những hết sinh liệu giả sử cái nhìn nam mi khi si chín cho nhà si sản phẩm không phát sinh chú hết họ hết chúng song ti lỗi ấy. Giả sử lỗi. Roma 8:28. Roma 4 trong như 18 Itu yang pertama ya. cái thứ nhất ấy. Yang kedua, Thứ nhé. tadi saya katakan bahwa Paulus diberi kesempatan bersaksi untuk orang Yahudi dan juga raja dan gubernur. Thật ra ngài con có song ti chín thì bỏ lò lời cho kiên chín bùn là cái dịu thái nhìn bùn là cái quẹt bòn cả lên kêu đi kêu thái lập nhìn Konjan, con dần konjan. Kepada raja dan kepada orang Yahudi dan kepada gubernur. ơi bỏ lò cho kiên chín bùn là cái dịu thái nhìn bùn bòn cả bùn là cái sen trọng Karena Festus baru jadi gubernur. chính bi phi si tu tong tong trăng hết còn trăng cho đi cả sen trọng Dan Raja Agripa datang pada dia. dàn heo lý trả Akipa bong chú lời to kẹt tong chung Sehingga Raja Agripa bisa memeriksa Paulus.
Sito le cha Agripa bong jan dan kau le cha le ke Polo. Dan Tuhan tidak membebaskan Paulus di zamannya Felix tuh. 做咪上帝唔愛把保羅釋放保羅差了嘅腓利士嘅小眾嘅時候呢， Karena waktu Festus jadi gubernur, Tuhan tahu Agripa akan datang dan Paulus akan memberitakan Injil kepada mereka semua. 因為上帝哋出係愛錯了腓士都嘅時推啊，佢做現狀嘅時推啊，保羅愛傳愛做見證本記啊，關於耶穌。 Dan Paulus naik banding, makanya Agripa dilibatkan oleh Festus. 所以因為保羅佢喺上高嘅時候啊，所以就會喊多會佢會上高本嚟嘅計實啊。 Jadi Paulus sekali lakukan satu hal, banyak hal itu berhasil dia lakukan. 所以保羅啊，佢做一件事情啊，但係佢 Dayung perahu beberapa pulau dilampaui. 好像咧保羅啊，佢爬下船啊，佢都經過個安多多啊。 Pertama, Tuhan berjanji dia akan jadi saksi. Dia sudah jadi saksi. 第一，上帝真係佢要前備見證人，佢已經做嚟見證人。 Yang kedua, 第二， dia ingin sekali ke Roma. 佢按上愛去到羅馬， Sekarang dia akan diantar oleh kerajaan Roma menuju Roma loh. 但係見下佢啊本人帶佢啊送到佢去羅馬。 Kerajaan Roma yang ngantar dia. 呢度羅馬嘅羅馬人帶佢啊，政府人帶佢到羅馬。 Setelah nanti diadili, itu Festus harus jamin Paulus bisa sampai ke Roma di depan kaisar dengan selamat. 當佢判審判時候啊，你就菲士都佢愛，你明啊？ Dia harus jamin ya bahwa orang yang naik banding kepada kaisar harus tiba di depan kaisar. Itu tugas gubernur. 佢立菲士都先備先裝啊，佢愛， Dia harus kirim Paulus sampai selamat ke Roma. 佢先愛報銷保羅啊，嘅安全到羅馬。 Paulus pernah bilang sama gereja Roma, aku ingin datang ke Roma. 保羅曾經對咧羅馬嘅教會講過，佢按上愛去到羅馬， Tapi banyak halangan ya. 但係要按到難做。 Kalau kamu baca di surat Roma pasal 15. 如果即個讀羅馬15章， Dia sudah kirim loh surat Roma ke Roma loh. 佢已經寫過先本羅馬 16 pasal. 16章啊， Dia ingin ke Roma tapi tidak bisa ke Roma. 佢按上愛去到羅馬，但係佢唔要去到。 Sekarang dia tak sangka dengan ditangkap di penjara dia bisa ke Roma. 但係見下佢冇想到，佢本人家用作啊，佢要去到羅馬， Dia tidak perlu beli tiket 所以唔是用買票佢就要去， dan Festus yang akan kirim dia, 就係要就先裝機佢去啊， kawal dia dengan tentara. 報銷佢啊，用邊報銷 Nanti 佢 kita 到。 akan baca di pasal 27 28. 即個下隻禮拜要讀錯26、27節， Jadi tidak ada hal kebetulan terjadi dalam hidup orang percaya. 所以初次嘅相信耶穌嘅人嘅神發生嘅事情啊，冇突然呢， Segala sesuatu baik 一切都係好嘅。 asal kita tahu kehendak Tuhan. 如果這個係地上帝嘅旨 Bagaimana 意， kamu bisa tahu kehendak Tuhan? 你有冇地上帝嘅旨意呢？ Banyak baca Alkitab. 多多讀聖經， Kalau kamu tak tahu Alkitab, tidak tahu kehendak Tuhan. 你一天唔地上帝嘅旨 Karena 意， Tuhan berkehendak lewat firman-Nya. 因為上帝嘅旨意就係通過嘅聖經講這個地。 Kita sudah belajar 4 hal. 今日這個學了4件事情， Jangan pamer kuasa. 第一唔好先有權柄， Kuasa kita terbatas. 這個權柄係有限嘅， Kalau kuasa melawan kebenaran, kuasa akan kalah. 權柄係愛來對付真理，真理一天大數。 Yang kedua, 第二 jangan pamer wanita, jangan pamer harta. 唔好先有每一人獲嚟嘅金錢。 Akhirnya Agripa ini ya mati loh setelah Yerusalem runtuh. Dia tidak lagi bisa jadi raja. 你只阿基巴王啊，後來佢只事，佢只唔曉再做王嘅。 Walaupun dia menerima Injil tapi dia tidak percaya Injil. 雖然佢聽過福音，但係佢冇接受啊。 Yang ketiga, 第三， jangan pamer 唔 agama. 好先有宗教， Agama bukan untuk dipamerkan.
chúng cao mẹ ở lời xiên giáo punya con này Hanya satu yang boleh kita pamerkan. tan tan chỉ cái chỉ cả khôi gì xiên giáo hay mày Yesus. chú hay giả su Kenapa Yesus? cho mày giả su Dia sudah mati untuk dosa kita. Jimmy kỳ chỉ kinh biết chỉ cả cái suy si Salib yang kita lihat itu bukan salib Yesus loh. chỉ cả con cái sip si cả mẹ sip si giả su sip si cả Itu salib kamu dan salib saya yang Yesus ganti kita di sana loh. chú hay nhì phòng ngày cái sip si cả giả su chỉ kinh thôi biểu chỉ cả cho họ cái à Jangan bosan kasih tahu orang Yesus. so chỉ mau lan si lời con những cái ti quan gì giả su Isi sidang itu tentang Yesus loh. kỳ tên anh yung pan polo cái phật thiền hong à kỳ sĩ hết quan gì giả su à Bukan tentang gubernur, dạ mấy quan gì cái sen trọng bukan tentang raja, mấy quan gì bong bukan tentang agama, mấy quan gì trung cao tentang Yesus yang sudah mati tapi sudah bangkit. tan hết quan gì chỉ kinh si leo giả su tan hết chỉ kinh phục phật lại Dia mati untuk dosa kita, kỳ biết chỉ cả cái suy si dia dikubur, pun những cái mái trong dia sudah bangkit. kỳ chỉ kinh phục Itu phật yang lại perlu kita pamerkan loh. lia chú hết chỉ cả oi lời sen sen pun những Bagaimana kita bisa pamerkan Yesus? chỉ cả oi yung pen lời sen giáo giả su na Di sini sudah dibagikan Injil Tuhan Yesus gratis kepada kalian. là si phụ jim cái su chỉ kinh miễn phí pun khơi pun những Untuk saya buat sampulnya tebal dulu, begini ya. ngay ngay chỗ nào là biong kỳ ngang ngang pan à hả Bukan hanya tebal, saya kasih plastik lagi. mấy tan tan biong kỳ ngang pan ngày nào là dung là cái diệu chi bao à Supaya saya bisa pamerkan Yesus, setiap hari saya harus baca Injil Yesus ini. si to ngày hiệu sen giáo mini sen giáo giả su ngày nhị chút thụ là cái Supaya saya dekat dengan Yesus. si to ngày hiệu lau giả su chín kyun Walaupun saya sudah tahu isinya apa kan. su jangan tie cái nội dung hay mãi Tapi firman ini hidup. Begitu kamu baca, Yesus berbicara pada kita loh. tan hay xong tí cái pha hay phạt ấy tông nhị thụ à nhị chút chi to giả su tôi nhị con pha Semakin kamu baca, semakin kamu tahu apa kata-kata Yesus. nhị kinh thụ à nhị kinh ti giả su tôi nhị con em mãi Semakin pha kamu bisa memamerkan Yesus. nhị chú ken ca hiệu lời sen giáo giả su Dengan demikian ada orang terima Yesus so nhị chú bây giờ nhìn lời tiếp siêu giả su dan mereka menjadi anak-anak Allah. so nhị kỳ tên chú bây xin bị xong tí cái hải chi Itulah rencana Tuhan. để chú hay xong tí cái chi gì Mari kita chỉ berdoa. cả lời to con Ngomun cai tian song tit fu, Bapa kami yang di surga ngatan kam chianyi, kami mengucap syukur kepadamu ibi chu jasu ki diu pai polo cho kian jin. karena Tuhan Yesus telah mengutus Paulus menjadi saksi Si to mi zak nin sen chong bong yu tai cái liang tho nin ti to jasu he fu fat de jasu. sehingga setiap orang baik itu orang-orang Yahudi, raja dan gubernur tahu siapa itu Yesus. Kinto ngatannya ju ji jong e jim. Kami juga mempunyai tanggung jawab yang sama pada Kiu saat ni ini. pun ngatan yu ki fi pun ngatan li liang lai chon jasu he fu jim. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Cham polo ji jong. Seperti Paulus. Tong ki tet kiu to ki si mi nyit ki ju hi chon fu jim. Sejak dia percaya, menerima keselamatan sampai dia mati, setiap hari dia mengabarkan Injil. 如果在我哋中間很有人望相信耶穌嘅求你憐憫， Jikalau di tengah-tengah kami ada yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berbelas kasihan. 我哋信了耶穌，我哋一求你憐憫㗎， Bagi kami yang sudah percaya, kiranya Tuhan juga berbelas 幫我 kasihan. 哋可以做好嘅見證， Tolonglah kami untuk menjadi saksi yang baik, 使到耶穌能夠派我哋 supaya kami dapat diutus oleh Tuhan Yesus 來出去傳福音。 untuk keluar memberitakan Injil. 感謝你天父上帝， Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. 隨聽我哋呢禱告， Dengarkanlah doa kami. 奉耶穌名， Di dalam nama Tuhan Yesus kami Amin. berdoa. Amin. 接下來係宣傳， Berikutnya adalah perjamuan Tuhan. 是個將彭牧師帶領。 Kita minta Bapak Pendeta Pang untuk memimpin.